Hello, my students. How are you today? I hope you are great and happy. Meet me again, Bu Seni. Now, we will learn about descriptive text. Sekarang kita akan belajar tentang teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah membaca teks deskripsi dari gambar atau video atau PPT yang diunggah di Google Classroom atau WA dan melalui diskusi kelompok, maka kamu dapat menganalisis dan menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskripsi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal secara kritis dan percaya diri. Nah, di sini ada beberapa tempat. Have a look at this picture. This is great, yeah, they are great. Yang pertama, the first, this is, yeah, that's right, Eiffel Tower in Paris, France. And then the second is Great Wall in China. And then next, the third is Taj Mahal in India. And the last one is Borobudur, ya, come from Indonesia, of course. Di sini ada beberapa kata yang sering digunakan ketika kita menulis atau membaca sebuah teks deskripsi. Kamu tirukan saya ya. The first word is destination, show, mausoleum, enormous, very, journey, quite, extremely. Nah, sebetulnya apa sih teks deskriptif itu? Definition atau pengertiannya, descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi, descriptive text itu menjelaskan, menggambarkan orang, benda, atau tempat tertentu. Nah, kemudian, next, social function, to describe a particular thing, place, or person, menggambarkan orang, tempat, atau benda tertentu. Generic structure, struktur dalam teks deskriptif ada dua. Yang pertama adalah identification, and then description. Identifikasi merupakan gambaran secara umum dari teks deskripsi. Biasanya terletak di awal paragraf, di awal teks, atau di paragraf pertama. Of course, it identifies phenomenon to be described. Ya, biasa kita sebut dengan opening statement. And the second is descriptions. Descriptions itu biasanya ada di supporting paragraph, ada di paragraf kedua, tiga, dan seterusnya. Untuk menggambarkan secara lebih terperinci bagian-bagian, ciri, dan sebagainya. Contohnya, di sini saya gunakan Taj Mahal. Taj Mahal, an epitome of love, is actually a mausoleum. Standing majestically on the banks of the river Yamuna, the Taj Mahal is synonymous to love and romance. Taj Mahal was constructed by Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife and queen. The name Taj Mahal was derived from the name of Shah Jahan's wife, Mumtaz Mahal, which means crown of palace. Taj Mahal represents the finest architectural and artistic achievement. The mausoleum was constructed of pure white marble. The white marble is inlaid with semi-precious stones, including jade, crystal, lapis lazuli, amethyst, turquoise that form the intricate designs. Its central dome reached a height of 240 feet, or 73 meters. The dome is surrounded by four smaller domes. Four slender towers or minarets stand at the corners. Inside the mausoleum, an octagonal marble chamber adorned with carving and semi-precious stones house the false tomb of Mumtaz Mahal. Her actual remains lie below, at the garden level.
Taj Mahal shows shades of magnificent beauty at different times during the day. At dawn, when the first ray of the sun hits the dome of this epic monument, it radiates like a heavenly pinkish palace. At daytime, when the sky is bright and clear, the Taj looks milky white. At a moonlight night, when the full moon rays fall on the glistening white marble, the cool moon rays reflect back from the white marble and give the Taj Mahal a tinge of blue color. It is simply breathtaking. With such beauty, no wonder that Taj Mahal becomes one of the 7 wonders of the world. Nah, jadi tidak heran kalau dengan kecantikan itu, Taj Mahal merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Di sini kamu lihat ada 3 paragraf. Yang pertama adalah sudah jelas tadi, identifikasi, betul, atau identification. Sedangkan paragraf yang kedua, the second paragraph, the third paragraph, atau kalau misalnya ada paragraf yang lain, teksnya lebih panjang, maka itu adalah description atau disebut juga sebagai supporting paragraph. And now we will talk about grammar review. To describe a noun, untuk menggambarkan, untuk menjelaskan, menggambarkan suatu noun atau kata benda, maka kita membutuhkan adjektif. Kata benda di sini saya punya marble, beauty, monument. Sedangkan adjektif di sini saya punya kata white, magnificent, and epic. Nah, adjektif atau kata sifat yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang noun disebut sebagai modifier. Nah, sedangkan noun yang telah bergabung, yang telah digabung, diramu dengan adjektif atau kata sifat disebut sebagai noun phrase. Contoh, white marble, yang artinya marmer putih. Magnificent beauty, epic monument atau monumen kepahlawanan. Nah, noun phrase, kata noun atau kata benda selalu ada di akhir bagian. Next. This is the end of my PowerPoint, and the motto is don't stop when you're tired, stop when you're done. Jangan pernah berhenti, meskipun kamu lelah. Berhentilah kalau kamu sudah selesai. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.